میں نے کوئی کتاب پڑھی ہے. پھر میں نے اسے پوچھا بھائی ایسا ہے کہ سب لوگوں کو اس دنیا کو ایک بار چھوڑنا ہے, کیا دین کی کوئی کتاب پڑھی؟ دین کی بھی کوئی کتاب اس سال ان لوگوں نے, کیا وہ مردہ دل تھے کہ یا نہیں تھے؟ میں نے ابھی بولا زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کھا دیا کر. تو سب سے پہلی بات ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب, یہ ان کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر ایک بڑا انیشیٹو آج کھڑا کیا. کس کا؟ لائبریری کا. کس کا؟ ٹھیک ہے. تو آپ کے عزیز بچے میں اندر آئے تھے, دو چار آپ کے ماسٹر صاحب نے بھی مجھے بولا کہ نہیں یہ باتیں آپ لائبریری میں شیئر مت کرو, یہ باتیں شیئر کرو بچوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو ان بچوں سے اور بچوں سے میں نے کہا کہ بھائی ایک شعر بولو کتابوں کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو میں نے ان کے ساتھ بتا دیا وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کے کتابوں نے, وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کے کتابوں نے. لمحوں نے خطا کی تو صدیوں نے سزا پائی. تو لمحوں نے خطا کی, بات سمجھ گیا کہ بچوں سے کہا جاتا ہے ہسٹری پڑھو, بہت بورنگ. بھائی یار ہسٹری میں بہت ہی پیاری چیز ہے جو تاریخ ہے, جو ہسٹری کا سبجیکٹ بہت ہی پیارا سبجیکٹ. آپ سب بچوں نے درس کا سب ڈے ہو گیا ہے نا. قرآن حکیم کی جب ہم وہاں پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں, قرآن حکیم کو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے. پہلے 15 جو پارے ہیں, ٹھیک ہے, میں پہلے لڑکوں سے پوچھوں گا پہلے 15 پاروں میں ہے کیا, ہے نا. تو دوسرے 15 پاروں میں کیا ہے؟ یس, وہاں ہدایت ہے. کن کے لیے؟ بات سمجھ آ گئی نا. پہلے ہم اور ہم لوگ بھی کیا غلطیاں آج کل کر رہے ہیں, جسے کہتے ہیں کہ وقتش نماز ہے تک تک رندے, بے وقتی نماز کیسے مذاق تھا, مذاق سے رندے. ہے کہ نہیں. اگر ایک بچوں اگر وقت پر نماز کو ٹائم پہ پڑھا آپ نے فجر کی نماز 5:30. چلو بھائی ٹھیک ہے. آپ میں سے کسی نے فجر کی نماز وقت پہ پڑھی؟ تو یہاں سے کوئی ہمیں جو وقت نماز ہے تک تک, بے وقت نماز کیسے مذاق سے. بات سمجھتے ہیں نا آپ. اسی لیے جو ہیڈ ماسٹر صاحب کا جو آج تجربہ ہے لائبریری, یہاں پر کتابیں ہوں گے, صرف کتابیں شلفوں پہ نہیں رہنی چاہیے, سارے بچے ٹوٹ پڑنی چاہیے. کن پر؟ جب آپ نے کتابیں پڑھی, کوئی بھی کتاب پڑھی آپ نے, پھر یہ تجربہ جو ہے, ہم کیوں فیل ہوتے ہیں؟ جب ہم کچھ پڑھتے ہیں ہم یہ پھر دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. ابھی جو گسان ہو یا نہ سکے تپن ایسا سوچو مشید گسان کیا گسان ہم بھول جاتے. جو کچھ آپ پڑھتا ہے آپ دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہو. کتاب پڑھو اور پڑھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ بات سمجھ آ گئی نا. تو وہ قوم, آپ دیکھو ہم عجیب قوم کے لوگ ہیں یہاں پر کہ 1000 ٹیچر سے بھی نہیں سوال کے ایک کتاب ہی نہیں پڑھی تھی. آپ دیکھو اسرائیل ایک ملک ہے, ٹھیک ہے, وہ ایشیا میں ہی ہے. وہاں کا ہر بندہ ایک سال میں 70 کتابیں پڑھتا ہے. اور کتنی پڑھتا ہے؟ ان کی آبادی 80 لاکھ ہے, لیکن ہر بندہ وہاں کم از کم 70 یعنی 70 کتابیں ایک سال میں پڑھتا ہے. کہاں پر؟ اسرائیل میں. اور ان کا جو ریسرچ پیپر ہوتا ہے, جو تحقیقی مقالہ ہوتا ہے, وہ دنیا میں نمبر 1 مانا جاتا ہے. کس میں ہے؟ ہم بہت کھاتے ہیں, ہم دیتے ہیں یہاں کوئی چیز. اب رہی بات امریکہ کی طرف دیکھو. اوسطاً امریکن ایک سال میں 45 سے 50 کتابیں پڑھتا ہے. اور کتنا پڑھتا ہے؟ کہاں پر؟ اب ہم دیکھیں گے برصغیر کی بات جو ہے,
कहा एक रिसर्च हुआ कि मुसलमान हजरात एक साल में कितना पढ़ते हैं। बरसगीर में एक तहकीक हुआ कि मुसलमान हजरात एक साल में 6 मिनट पढ़ते हैं। वह तौबा का समझ कितना तुम्हें हकना क्या करी। आबादी कितनी है मुसलमानों की, लेकिन वो एक साल में कितने मिनट पढ़ते हैं। क्या आप तरक्की करोगे, आगे जाओगे, पूरी दुनिया को कुछ दोगे? कुछ नहीं। होते क्या, हम लोग क्या करते हैं, हम तो भाई शादी में इतना खाना, घर में खाना। बात समझ गए ना? हाँ, आपको अपनी भी पढ़ाई करनी है, सोशल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, हाँ बात समझ गए ना, उर्दू, वो भी पढ़ाई करें। लेकिन साथ साथ जो लाइब्रेरी में जो कुछ है, यहाँ पर न्यूज़पेपर आएगा, न्यूज़पेपर भी आपको 5-10 मिनट पढ़ना पड़ेगा। यहाँ साथ साथ मैंने हेडमास्टर साहब को देखा कि उसने कुछ मैगजीन रिसाले भी लाए हैं, कुछ मैगजीन भी रखे हैं यहाँ, उनको भी पढ़ना बहुत जरूरी। दिल्ली के स्कूलों में मैं जब गया हूँ, वहाँ के स्कूलों में मैंने हेडमास्टर साहब, कहाँ गए हेडमास्टर साहब? दिल्ली के स्कूलों में 9वीं क्लास से जो क्लास 9 के बच्चे होते हैं, वो एक मैगजीन सारे बच्चों को देते हैं। उसको हम कहते हैं कंपटीशन सक्सेस रिव्यू। कंपटीशन सक्सेस, वो फ्री में अपने बच्चों को बांटते हैं। कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, ठीक है, तो वो फ्री में बच्चों में बांटते हैं। तो जब मैंने वो दिल्ली में देखा, ये आखिर ये फ्री क्यों बांटते हैं, उसमें साल के जितने भी टॉपर्स होते हैं IAS IPS के, वो अपनी कहानियां उस मैगजीन में लिखते हैं और साथ साथ वो दिखाते हैं बच्चों को अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तो जॉब के लिए कैसे आपको कम्पीट करना है। उसके बाद वो बहुत सारी जो बाइक्स है हमारी, सुजुकी, मारुति, सारी चीज़ें आजकल वो सारा चीज़ वो जापानी टेक्नोलॉजी है। बात समझ गए ना? तो ये डिपेंड करता है, बच्चों पे डिपेंड करता है, बच्चे की सोच पे डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरह आगे जाने की कोशिश में लगा है। तो जब जोश बच्चे में आता है, कमिटमेंट आ जाती है, तो जाहिर सी बात है बच्चा बहुत आगे चला जाता है। बात समझ आ गई ना? तो आप हमसे वादा कीजिए, ठीक है, हम आगे एक टाइम टेबल बनाएंगे, सुबह पहले सवेरे उठेंगे, अपने माँ बाप का कहना मानेंगे, कुरान हकीम के साथ साथ कंपटीशन सक्सेस रिव्यू भी पढ़ेंगे, यहाँ जो अखबारात है वो भी पढ़ेंगे, और आगे एक कामयाब इंसान बन के उभरेंगे। न सिर्फ अपने घर के लिए, ठीक है, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए, अपने एक सरमाया साबित हो जाएंगे, एक सरमाया। तो थैंक यू वेरी मच।